Hindi na. Ma! Sa! No? Si? Mo. So. Next. Ang. Balik ka dito ka. Tayo ka na maayos. Dali na. Mahulog ka dyan. Al, go back to your seat muna. Okay, dali na. He grabbed my clothes up my... Oh. Stand up lang. Stand up. Come on. Stand up lang. I'll grab the clothes up my Okay. nipple. Next. Hang. Amo. Ang amo. Aso. Ang aso. Maso. Ang maso. Oso. Ang oso. Amo. Ang aso. Ano ang maamo? Amo. Maamo ang ano? I see. Look over there. Aso. Aso. Oh, next. Look over there. There's a monster. Next na. Next na. Sa. Sa. Oh. Amo. Ang. Maso. Sa again. Sa. Amo. Ang maso. Kanino ang maso? Ng big hammer. Oo nga, yung big hammer. Kanino yung big hammer? Sa Sa. construction worker. Sa amo. Sa amo. Okay, next. Sa Dito na. Sa kabila. sa ang oso. Ilan daw po ang oso? One. Very good. Okay, very good kasi nakabasa ng 2 stars. Okay, you go back to your seat. How another two stars. Another one because for yellow, God bless for yellow notebook. Okay. Yan, 3 stars. Very good.